आराधना अगरबत्ती किणी रूपा कॉइन्स गोटे रॉयल इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल पांतु संपूर्ण मागणा हौला हौ वीडियोर मजा नियंतु। आज्ञा नमस्कार मु टुआ अनेक कली आपण देखिथिबे षंढ बिलेई कली कुकुर बिलुआ कली चुचुंद्रा मूषा कली अनेक कली आपण देखिथिबे किंतु आज आपण मानकु देखैबी भीम दुशासन कली ना ना भीम दुशासन माने लेडी भीम दुशासन। आगे ये कली क्या क्या भितर धाकुला बाबू स्त्री काहाली एवं मो स्त्री टुई मो ना टुआ आज्ञा धाकुला बाबू आ स्त्री सुपर हिट जोड़ी जोड़ी तो जोड़ी सुपर जोड़ी आसन जोड़ी गोटे स्टिल आपको देखा आज्ञा ये जोड़ीटा को देखु हठात आपन को लगे जड़े चाइना कंट्री आ जड़े वेस्टइंडिज मत लगुच वेस्टइंडिज और चाइना भितर बंधु मिलन हो हठात आपको लगे सोफा साइड रे गोटा स्टूल पड़ी ये स्वामी स्त्री जोड़ी। आज्ञा कलिर कारण आपण भावुवे सुना नहीं गला कि टंका घरे पशि नहीं गला किए कि रूपा नहीं गला कि अलग जिनस कौन नहीं गला ना 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 आज्ञा कलिर मुख्य कारण गेंडू फूल चोरी करी चोर मुझे एते टाण चोरी करछी हां चोरी करछी मु कल म गच्छ धरि के पळे आछी तो हम गच्छ तो तम घरे अछि मु सेत्र गोटे फूल धरि के पळे आछी कोन चोरी करिछि आ कोन अरे सुकेई मुही गेडी हाथी कोठिकार आलो आलो देखो ने टकले को जतले नुआ नुआ बाहे की आइथिला नानी चेन्नी टिके दौन नानी हाथ गिन्ने टिके दौन गेडी कोठिकार गेडी हां एमिति कोले जेमिति तमे पूरा पतलीटा आउ भासी जाउथुलु नई कूल रे गोटे आनिली तते टकुआ गलरे मांस लागिला जबाब दउछ मते आलो ए चहडा चंपा म गेंडू आनी मते दे गेंडू फुला ठाकुरंग मुंडारे ठाकुरंग मुंडारे एते जदी गेंडू लगेइबाकू मन जाउनु किणी आनिबो बाजार रु कोन हैला ए गेंडू फुला भाई म जेबे बाजार रु किनेबे काई तो बापा तो एटीएम बसई देछि के ए हां बापा ना धरिबुनु कोंचा मोड़ी खाई देबी मु पूरा फ्राई करी देबी घरे नथिबो तोराणी कांजी झिया बाबू तो राणी मुखर्जी आज्ञा ये गंडगोल महा आडंबर रे चलिला मोरा मोरी धस्ता धस्ती कारण स्त्री लोकंकर झगड़ा आपण तो देखिथिबे नि आज ये पूरा चुटी घोसरा घोसरी मोरा मोरी सी हाथी ये कौच गेड़ी कई क्या कम नुह मो स्त्री टुई सी भी चढ़ी जाऊँगी सी भी मैडम होती हाथी तो हाथी आ पिंपुड़ी भितर चली झगड़ा मु ठीक से झगड़ा जो एंट्री करी स्वामी चाइना माल सियाड़ू भूसकिना आसी पहुँचला आ मत कहला भाई सी एडी गेले कौन हम थरे मते पीढ़ा ठिया बाड़ेला ता हाथ पाइलानी भलो ओटा चाछि देलान तुमको भाउजो तमे भाउजो आगो तमे एबे कथा कहजो भाउजो ठीक है हमारे आउछ हां भाउजो तमे रिक्वेस्ट करले मु आउ जुइनी थरे मते जळ हेतला तमे जाननो राते रे मु परिसा कर उठतली तमे देखा चुट्टी को आगे ठिया आइछो मोर झाड़ा परिसा रक्त बांध कर दितांदी माई को बोला करे कहले झाड़ा परिसा हे जाउ जा हम साडे माई को पछ ए कोन हेजिगो सब घर तब घर जा मु बुझी कोन कहला घर बुझी की सीधा आसियो जा घर भाई कोन हेजी भाई सुन हां मु आसला को काहाली भाउजो आ मो स्त्री हां तो स्त्री माने मो स्त्री मो स्त्री टुई टुई फूल को टे टच कर दे कौन है
ଫୁଲ ଦେହରେ ହାତ ଦେଇଦେଲ, ମୋ ଫୁଲ ଦେହରେ ହାତ ଦେଇଦେଲ। ସେ ଗରମ ଗରମ ମାନେ ଗରମ ହବନି, ସେ ଫୁଲ ଦେହରେ ହାତ ଦେଇଦେଲା। ଆରେ ତାକୁ ପାଇବାକୁ ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରିଛି, କଣ? ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ, ବାହାଘରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ, ରୋଷଣୀରେ ଖର୍ଚ୍ଚ, ବରଯାତ୍ରୀରେ ଖର୍ଚ୍ଚ, ତାପରେ ବାହା ହେଲା ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶାଢୀ କିଣା ହେଲା, ଗହଣା କିଣା ହେଲା ଖର୍ଚ୍ଚ, ତାପରେ ବାହା ହେଇକି ଆସିଲା ଡେଲି ଛତୁଆ 3 କିଲୋ ଖାଇଲା, ସିଏ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ। କମ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ତା ଦେହରେ ତୁ ହାତ ଦେଇଦେଲୁ। କଣ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ? 3 ଟଙ୍କାରେ ବଜାରରେ ମିଳୁଛି। କଣ 3 ଟଙ୍କାର? ସିଏ ବା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ଫୁଲ ଆରେ ସେ ଫୁଲ କଥା ମୁଁ କହୁନି। ତାହେଲେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ତ କାହାଳି, ତମେ କହୁଛ ଫୁଲ? ତାର 4ଟା ନା, କାହାଳି, ଦାଣ୍ଡକାଳି, ସୁଗ୍ରୀବବାଳି, ରାହାବାଳି। ତାକୁ ମୁଁ ସ୍ନେହରେ ଡାକେ ଫୁଲ। ଫୁଲ ମହାକାଳ ଫଳକୁ ଏଇଟା କହୁଛି ଫୁଲ। ମହାକାଳ ଫଳ। ଆଉ ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଟଚ୍ କରିବାକୁ ମତେ ଭୟ ଲାଗେ। ବୁଝିଲ ଭାଇ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଥରେ ଗାଁରେ 3ଟା ଛୁଆ ଦେଖିଲେ ଝାଡା ପରିସ୍ରା ହେଇଗଲେ। ମୋର ତ ରକ୍ତ ମାନେ ମୋର ଜଣ୍ଡିସ ହେଇଗଲା ମଝିରେ ୟାକୁ ଦେଖି। ଯେତିକି ପାଉଡର ଲଗେଇବା କଥା ନା ଆଉ କଣ ପାଉଡର ଲଗେଇବା? ଆଉ ତା ଦେହରେ ହାତ ଦେଇଦବ। ହାତ ଦେଇଦେବ ମାନେ ଆଉ ତା ଦେହରେ ହାତ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତମ ଗେଣ୍ଡୁ ବାଡି ଫୁଲ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ଲାଗିଛି, ସେଥିରୁ ଗୋଟାଏ ଫୁଲ ନେଇଛି ନାଇଁ, ଭାଉଜ ତାକୁ ପୁରା ମାରିକି ପୁରା ମର୍ଡର କେସ୍ କ୍ରାଇମ ଫାଇଲ କରୁଥିଲା, କ୍ରାଇମ ଫାଇଲ। ମୁଁ ଡରିଗଲି, ମୁଁ କହିଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେହରେ ହାତ ଦେଇଦବ। ମୁଁ ଆଜି ତାକୁ ଟଚ୍ କରିନି। ଚତୁର୍ଥୀ ପରଠାରୁ ତା ରୁମକୁ ଯିବାକୁ ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି, ଭୟ ଲାଗେ ମତେ। ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି, ହଉ ଭାଇ ଇଏ କଣ ହଉଛନ୍ତି, ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ହଉ ହେଲା, ଫୁଲ ଟିକେ ନେଇ। ହଁ ଫୁଲ ଇଏ କରିବ। କଣ ନରମ ପଡିଗଲା? ଚାଛେ ଦେବି ଜାଣିଛ ନା? ଏତେ ଉପରକୁ ନା ଫାଟିଯିବ ଭାଇ। କଣ ଫୁଲ ନେଇଗଲ? ଫୁଲ ନେଇଗଲ। ତୁ ମତେ ପ୍ରେସର ପକା ଆରେ ଜଲ୍ଦି ରାଗ। ନାଇଁ ତମର ଥରେ ଫୁଲ ଗଛ ନ ହେଇଥିଲା, ମୋର ମନ ଅଛି ଆମେ ଗୋଲାପ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲୁ, ତମେ ତାকে ଫୁଲ ଚୋରି କରୁଥିଲ କରିନଥିଲ? ଗଛ ମୂଳ ଉପାଡି ଆମେ ଗଛ ରହିଛୁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଫୁଲ ନେଇଗଲା, ତମେ ଏମିତି ବଂଶ ସାରା ଉଠେଇ ଯାଉଛ। ଆଜି ଫୁଲ ନେଲ, କାଲି ଆଉ ଜଣେ କଣ ନେଇଯିବ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ତଳେ ନେଇଯିବ? କାହିଁ ଦୋଷ ନେବୁ? ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗାଈ ନିଲାମ ଡାକିଲେ ବି କେହି ନେବେନି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ମୋଠୁ ଯାଉନୁ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ଦେଖେ, ଆକୁ ଦେଖେ, ଘରେ ନାରୀ କଂସା ବସନ, ପୁଅ ମନେ ମନେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ। ଝିଅ ଭାବୁଛି ରାଣୀ ମୁଖାର୍ଜୀ। ଛାଡନି ତମେ, ଛାଡନି ମାରି ବସ। ଭାଉଜ ମୁଁ ସମୟ କଥା କର। ଭାଉଜ ତମେ ପଛରେ କଥାଟା କର, ପଛରେ କଥାଟା କର। ତମେ କାଖାଳ ବାଡଉଛ। ଆଜ୍ଞା, ସେଦିନର ଯୋଉ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି 3ୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ନିକଟତର କିଛି ରହିଲାନି। ମାଡ଼ ଉପରେ ମାଡ଼। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଲି ହାତ ଦେଇଛି କି ନାହିଁ, ମୋ ପିଠିରେ ସବୁ ଯାକ ବର୍ଷଣ ହେଲା। ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲଟା ପାଇଁ ମୁଁ ମଉଳି ଗଲି। ଆଜ୍ଞା, ଏଭଳି ମାଡ଼ ବଜ୍ରାଘାତ ଯେପରି ବିଲ ମଝିରେ ହେଇଛି। ମୋ ଏରିଆ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ପଛ ମେରୁଦଣ୍ଡ, ମୁଁ ଭଲ ହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁନଥିଲି। ଏ 4 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେବ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ଶୋଇପାରୁଛି ନା ବସିପାରୁଛି, ସେ ଏରାକ କିଛି ଆଉ ନାହିଁ। ହଳ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ହଳ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ଯୋଉ ହାତ ଯେତେବେଳେ କାମ ନଦେଲା, ସେ ପୁଣି ଦାନ୍ତରେ ମତେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନ ହେଉଛି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦୟା ଲାଗିବ। ଆପଣ କହିବେ ଦୟାକରି ଯାଇ ଗ୍ୟାରେଜରେ ଦେଖେଇଦିଏ, ଇଏ ମଣିଷ ପାରିବେନି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନ ହେଉଛି, ନିଜ ଡୋଳାରେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲଟେ ପାଇଁ କେମିତି ମରାମରି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ରହିଥିଲେ ହଣାହଣି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ହରେଇଥାନ୍ତି, କି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ହରେଇକି କାଚ ବାଡ଼େଇକି ବୁଲିଥାନ୍ତା ଧଳା ଚନ୍ଦନ ନଗେଇ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଫୁଲ ଚୋରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କି ଏଭଳି ଷେଣ୍ଢ ଲଢ଼େଇ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଫୁଲଟିଏ ନିଜ ବାରିରେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଫୁଲଟିଏ ପାଆନ୍ତୁ। କାରଣ ଫୁଲଟିଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଏ, ପୁଣି ସେଇ ଫୁଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମ ପରିବେଶକୁ ସୁନ୍ଦରତା ରଖେ। ତେଣୁ ଫୁଲ ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ଯେମିତି ନ ହୁଏ। ମୁଁ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛି, ପଛରେ ପଡ଼ୁଛି।